Just white? Yes. I'm good. Woo! That's nice. So, 403. Alright, so we just arrived at our room and then napunta this Vietnam 8:30 p.m. and ma-feel na akong Pilipinas nga vibe diri. Medyo humid, you know, tropical country. Here, me and Crom on the streets of Ho Chi Minh City, Saigon, Vietnam. Really, if I'm being honest about what we're doing here, it's a continued exploration of our collaboration. Crom, you've done so well at producing fast format, high quality content. Okay, so kita na lang isa nagbaktas dire karon. Pauli na ta sa atong hotel. Saon ni pagpauli. First day experience ni. Gi-challenge na dayon ta. I found out na putang ina dili ra man day isa ka book ang A25 hotel dire. Nagkalat man din siya sa book Vietnam de. Vietnam ra man mga parente ra na ato ni dire. Finally, naabot na gid ta. Hala, fuck. Finally. Guys, we made it. Grabe. Day 1 pa lang na ha. Patikim pa lang to siya for day 1. That's it, save for day 2. So we're now going back sa hotel. Let's have a breakfast. Pinaka kataunan nga pagkaon mo. Murag tudlo nga. Murag tudlo. Gusto lang ako ipakita sa inyo ha ang kwarta nga na ako rin karon. Milyonaryo ko karon diri sa Vietnam. Thank you, sir. Yes, yeah. That's why also on the camera I will. Yo, what's up? How are you guys? So, time is 10 p.m. We'll try to go outside and then find some food. So I found this place where we ordered a beef noodle soup. Okay. Dami yan eh. Healthy sa klasa ba? This one's confusing.
background is like the this construction. You will hold this. So I am now filming you because you are going to film me. Okay? One more up. Nag-room around mi sa city. Una ni agto mi sa kanang market. Di na ko mapanganlan nyo itong mga lugar. Kaki ko kung kanang dili pag tourist spot gagtuan. Kasi like na-witness ako ang traffic, ang transportation. Grabe, dali ba yung mga tao? Like 80% naka-bike. And then, bike man yung term there. But sa to Pilipinas, motor ba? Naka-motor. Single motor. You know? So, tanan tao, naka-single na bike. But on the other side, on the positive side is that, uli mag-away. Huh? You know what I mean? I'm from Philippines. They cut here? Okay, I can't say. Malasa ning ang pagkaano. Di man malas kay min ko man koy kontrol ani. But I mean, wrong timing, pinaka-wrong timing pag-ani dire sa Vietnam kay kanang ulan. Nagan ang mga tao ri karon no. Nagan na sila. Uyo. Siyong pero na yung mga marilag ba. What's this? Ah, woman before work. Yeah, this is the 8. yeah. Okay. Okay. On the river. On the river. Yeah, in the world. Oh. Mekong River. Yeah. From Mekong. Mekong. Yeah. What's this? On the tunnel. Tunnel, okay. Picture. I think this is my second to the last day because tomorrow is akong flight na. Napay nabilin nga cash and gihatag ni client sa kuha. Napay nabilin, I wanna spend it because I don't know, ako planong dalo nagbalik sa Dubai. Kaya, gamay rin magbalik na rin. So, tilukon ako. Spend out of it. Ugma, flight na ako babalik sa Dubai. Balik na po ta grind. Balik na po ta work. So, ang atong buhaton, since last day na nato dali sa Vietnam. So, ang atong buhaton, mag-walking ta around the area. Naghanag, diri ya, daghang kayo. Mga foreigners ba tapos, mga mga Vietnam, Dubai. Sports area diri ya, Look at that. Mayar pang daya na yung lugar dahil nakunik na dahil ako ang mga mga places kung ang patutuyok. I want one. The curry can be cheap. Okay, this one. Let's have this. Okay, that's it. Thank you so much. Ito gini kabusog na ko, mawa gini kabusog na ko, okay. Ubaktas tag pinalabad nga. Feeling nako, masaag na po ko. Bati balaka ba nga. Ako rin sa baktas niya gabi na. Enjoy yung magsabaktas to na. Takabalo hata padulong ba. Sabi may
Kada-tag, daragay po tayo. Tanaw man sa kuha. Kung aatag, abang mo tanan na. Di naman makaya gyud. Sa ag na magita. Last option na to. Google Map na ta. Pinasubay na nato ni siya baktas. So 21 minutes na lang abot na ko. But before anything else, gusto na dyan ako mag-celebrate because finally, dili na ko nasaag, naabot na gid ko sa mahiwagang, naabot na jud ko. Woo! Maintenant, je vais arrêter de voir. Today's the last day. Here's Vietnam. Tinood yun siguro na yung ginaingon nila. Once you go to a different place, different country, different city, outside sa kung sa'y ginalihukan mo na almost every day, you will learn something to yourself. Something, you know, not just to yourself, you know, the culture, environment, but what I'm talking here right now is like specifically sa yourself. If you go outside like a place that it's totally new to you, na ano dahil kay mga ano ba, mga found out sa mong self. Nga na ko. This is how I survive pag masaag day ko, di na ako makita ang akong hotel. That's how I did, di ba? Yeah, that's what happened.